नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय राधे श्याम सुंदर लाल की जय राधे राधे श्याम राधे राधे। নিজেকে নিজেই উদ্ধার করো। যে শক্তি আপনি চাইছেন বা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই শক্তি আপনার ভেতরেই আছে। এ সম্বন্ধে সচেতন হন এবং শক্তির প্রকাশ ঘটান। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের উদ্দেশ্যে এই কথাই বলে গেছেন, উদ্ধরেত আত্মনা আত্মানম, নিজেকে নিজেই উদ্ধার করো। গীতা 6 নম্বর অধ্যায় 5 নম্বর শ্লোক। राधे राधे, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।